ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे शाहिद अफरीदी के आज़ाद कश्मीर में नरेंद्र मोदी पर तनकीद और इंडिया में गम और गुस्सा। दुनिया भर में क्रिकेट जैसे खेल को सियासत से पाक रखने की वकालत बेशुमार लोग करते हैं, मगर पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्कों में क्रिकेट ही क्या, चंद क्रिकेटर्स ने तो सियासत को अपना पेशा बना लिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी अगर मैदान में अपनी जारहाना बैटिंग की बदौलत मशहूर थे, तो मैदान के बाहर आज भी अपनी कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बायस मीडिया की जीनत बने रहते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया की, जहां पर इंडिया की तरफ से उनको ठीक ठाक सुनाई जाती है, मीम्स बनाए जाते हैं। शाहिद अफरीदी की चंद रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर के दौरे के दौरान बनाई गई एक वीडियो इंडिया में बहुत वायरल हुई, जहां इन्हें इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते देखा जा सकता है। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है, और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। शाहिद अफरीदी कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र अपने चैरिटी शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के ज़रिए मुल्क भर में ज़रूरतमंद अफराद के लिए राशन तकसीम कर रहे हैं, जहां उनकी बहुत पजीराई की जा रही है पाकिस्तान में। मगर ट्विटर पर शाहिद अफरीदी का पाकिस्तान में ट्रेंड करना कोई अचंभे की बात नहीं है। गुज़िश्ता चंद रोज़ में इंडिया और बांग्लादेश के सोशल मीडिया पेजेस पर पाकिस्तानी लेग स्पिनर की बाज़गश सुनी जा सकती है। चंद रोज़ कबल बांग्लादेश के मायनाज बल्लेबाज और विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम, उन्होंने कोविड-19 रिलीफ फंड की कोशिशों के सिलसिले में उस बल्ले को नीलामी के लिए पेश किया था, जिससे उन्होंने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश के लिए पहली डबल सेंचुरी बनाई थी। गेस व्हाट, पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने मुशफिकुर रहमान के उस बल्ले को $20,000 में हासिल कर लिया, जिसके बाद से बांग्लादेश में क्रिकेट के मद्दाओं ने उन्हें इंसानियत की इस खिदमत पर खूब सराहा। जाहिर सी बात है, इंडिया में तो जेलसी पैदा होगी। तो वीडियो वायरल होने की असल वजह क्या है? इंडिया में ट्विटर पर ट्रेंड करने की वजह शाहिद अफरीदी का खैराती काम नहीं है, बल्कि कश्मीर से मुतल्लिक एक हालिया बयान है, जिस पर इंडिया की आवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता था और अभी भी है। एक्चुअली ट्विटर पर वायरल होने वाले इस वीडियो में शाहिद अफरीदी ने इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि वो कोरोना वायरस से भी बड़ी बीमारी है। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। पिछले बरसों की तरह शाहिद अफरीदी ने एक मरतबा फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने वाले मजालिम का भी जिक्र किया। वो कहा कि छोटे से कश्मीर में 7 लाख से ज़्यादा फौज जमा कर दी है, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी। बहुत सारे फौजी एहलकारों की मौजूदगी में अपने खिताब में शाहिद अफरीदी का ये भी कहना था कि हमने तो उनके चूज़ों को हवा में मारा, चाय पिलाकर वापस भिजवाया इज्जत के साथ। इसके अलावा साबिक कप्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान सुपर लीग के अगले सीज़न में आज़ाद कश्मीर के नाम से टीम शामिल करने का मुतालबा किया। अब इंडिया में इस पर जो शदीद रद्द अमल आया है, उसकी क्या वजह है? अगर आप माजी में झांकें, तब भी शाहिद अफरीदी के इन लफ्जी जुमलों का जवाब इंडियन ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर ही देते आए हैं, और रिवायत को बरकरार रखते हुए उन्होंने इस वीडियो के जवाब में एक ट्वीट शेयर की। शाहिद अफरीदी की सही उम्र के हवाले से एक तनाज़ा ज़रूर रहा है, और उसको निशाना बनाते हुए गौतम गंभीर ने उन्हें एक 16 साला शख्स करार दे डाला। वो खुद भी बच्चे दिमाग का ही मालिक है। एक्चुअली उसने कहा कि शाहिद अफरीदी, कमर जावेद बाजवा और इमरान खान जितना चाहे जहर उगल लें, मगर रोज़ आखिरत तक कश्मीर नहीं मिलेगा। उन्होंने अफरीदी को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि बांग्लादेश याद है ना, जो कि 1971 में
پاکستان دو لخت ہو گیا تھا۔ شاہد آفریدی کی چوزوں والے بیان کو سوشل میڈیا پر صارفین نے انڈین پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن ورتمان سے جوڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ انڈین صارفین اور ابھینندن کو نہ صرف اپنے ہیروز کے طور پہ پیش کرتے نظر آئے بلکہ پاکستانیوں پر تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کا بھی الزام لگایا، جو کہ ان کی عادت ہے ایکچولی۔ یاد رہے کہ 27 فروری 2019 کو بالا کوٹ کے گاؤں جابا پر انڈین طیاروں کی بمباری کے ایک دن کے بعد لائن آف کنٹرول کے قریب ہی علاقہ تھا، ہواڑا نام ہے اس کا، پاکستان کی فضائیہ نے انڈین جیٹ گرا کر فائٹر پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن ورتمان کو گرفتار کر لیا تھا۔ تو اس کنٹروورشل بیان کے بعد یوراج اور ہربھجن کو ایک بار پھر کرٹیسائز کیا گیا انڈین آڈینس کی طرف سے۔ کرونا کی وبا کے خلاف جنگ میں شاہد آفریدی کی جو چیریٹی فاؤنڈیشن ہے، کچھ عرصے قبل انڈیا کے سابق کرکٹرز ہربھجن سنگھ اور یوراج سنگھ کی طرف سے تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ انڈیا میں لوگوں کو ہربھجن اور یوراج کے اس تعاون کی پیشکش بالکل راس نہیں آئی۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہربھجن اور یوراج پر اپنا غصہ اتارنا شروع کر دیا۔ شاہد آفریدی نے ہربھجن اور یوراج کی طرف سے مدد کے اعلان پر ان کا بہت شکریہ ادا کیا تھا اور دونوں کھلاڑیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کے رویے پر افسوس کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس پوری کنٹروورسی کے بعد یوراج سنگھ نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ وہ شاہد آفریدی کے بیان سے بہت مایوس ہوئے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے شاہد آفریدی کی مدد انسانیت کی بنیاد پہ کی تھی، مگر وہ آئندہ کبھی یہ نہیں کریں گے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان ان سے دلوایا گیا، یہ یوراج سنگھ کے الفاظ نہیں ہیں، واللہ عالم۔ اس مرتبہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد انڈین یوزرز ایک بار پھر لوگوں کو یہ یاد دلاتے نظر آئے کہ یہ وہی کھلاڑی ہے جس کی مدد انڈیا کے دو سابق کرکٹرز نے کی، یعنی کہ ہربھجن سنگھ اور یوراج سنگھ نے۔ لیکن کشمیر پر بیانات کوئی نئی بات ہے شاہد آفریدی کی طرف سے؟ میرا نہیں خیال۔ پاکستان کے سابق کپتان شاہد آفریدی اور انڈیا کے سابق اوپنر گوتم گمبھیر سیاسی اور سماجی مسائل پر کھل کر تبصرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں، جس کے باعث آپسی نوک جھونک صرف کرکٹ تک ہی محدود نہیں رہتی۔ گوتم گمبھیر نے لاسٹ ایئر مارچ میں بی جے پی میں شمولیت اختیار کی تھی اور انڈین لوک سبھا یعنی کہ پارلیمان کی گزشتہ سال ہونے والے الیکشنز میں وہ ایسٹ دلی کی نشست پر فتح یاب ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ رسمی طور پر سیاست میں آنے سے قبل 2018 میں بھی ان دونوں کرکٹرز میں کشمیر کے معاملے پر بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ شاہد آفریدی نے اپریل 2018 میں ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے انڈین آکوپائڈ کشمیر کی صورتحال کو ہولناک اور پریشان کن قرار دیا تھا۔ اس کے جواب میں گوتم گمبھیر نے لکھا تھا کہ آفریدی اپنے الفاظ کے چناؤ میں ذہنی طور پر پسماندہ ہیں۔ تو بھائی یہ تھی کنٹروورسی۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا خیال ہے شاہد آفریدی کے بیان کے بارے میں، اور شاہد آفریدی نے جو کہا وہ اس موقع پر کہنا چاہیے تھا، حالانکہ ان کی باتوں میں سچائی تھی مگر موقع غلط تھا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صحیح موقع پہ صحیح بات کی یا ہمیشہ ہی ایز اے لوز کینن انہوں نے بات کی؟ آپ مجھے ضرور بتائیے گا، آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اسٹے سیف، خوش رہیں، السلام علیکم اینڈ گڈ بائے۔